Hello everyone, good evening. Oh, 2 Good minutes. evening. Good evening, everyone. Hello. Let's start in 2 minutes. Tasya. Tasya. Hello. Hello. Hi. Good evening. Good evening. Hello. Okay, how are you guys? Fantastic. Fantastic. Yes. Great. Amazing. Amazing. Okay. Yeah. My day also nice. Oke. So hari ini topik kita adalah tentang general statement. Kalian tahu nggak general statement itu apa? General statement. Ya. Conclusion or General statement ini biasanya ya kalau dalam speech atau kayak pidato gitu, general statement ini adalah sebagai jembatan untuk menuju ke topik sesungguhnya yang akan kita bicarain. Jadi sebelum masuk ke topik tuh biasanya ada general statement di awal. Nanti kita lihat ya, general statement ini sebenarnya kayak gimana. Oke. Hari ini teman-teman akan pelatihan gimana cara bikin general statement. Ya, dan nanti akan ada practice juga pastinya. Penjelasannya, when we want to do spelling, speech or telling about one topic, we should have general statement or ice breaking. Itu tuh kayak ice breaking gitu. Ya, to get into the main topic. So before we jump into the main topic, misalnya nih kalian pengen bahas tentang corona, masa tiba-tiba kalian langsung, oke, corona adalah gini kan enggak gitu ya. Biasanya kan ada kata-kata pembuka lah ya. Ibaratnya kayak sebelum masuk ke topik pembicaraan kita gitu ya. The function to make our speech or speaking to coherence and audience will get the point and value. Gitu. Jadi nanti tuh dari general statement itu barulah langsung dia tuh kayak jembatan gitu. Jembatan kita untuk masuk ke topik sesungguhnya. Oke, sekarang kita nonton dulu contoh general statement ya dari beberapa orang di sini. Aku ada videonya. Di sini 5, tapi kita nggak usah banyak-banyak. Kita dengerin 2 atau 3 aja cukup. Kita mulai dari Bill Gates dulu. Nah ini kita nggak dengerinnya nggak semua full ya. Aku cuma puterin 1 menit awal aja. Karena kita cuma mau lihat bagaimana cara dia membuat general statement-nya. okay. Let's check the audio first. Kayaknya iklan dulu ya. Mengapitkan iklan. Yang premium guys. Blibli 66. Nikmati cashback hingga 1 juta rupiah. Cari di Blibli. Oke, let's go. Suaranya kedengeran kan ya? Aman ya? Oke. Oke. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. Nah. If anything kills over 10 million people in the next few decades,
it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Oke, jadi ini adalah general statement-nya Bill Gates. Ya, jadi dia ceritain dulu tuh, ya. Kan dia daripada langsung masuk ke corona gitu ya, dia ceritain dulu tuh dulunya apa namanya outbreak-nya mereka itu adalah nuklir pas zamannya dia dulu, ya. Terus dia ceritain pengalaman dia dulu gimana-gimana, terus baru sekarang udah bukan nuklir lagi tapi virus gitu. Jadi sebelum masuk ke penjelasan what is coronavirus, dia masuk ke dia jelasin dulu pakai general statement gitu. Nah, itu tadi dari Bill Gates ya. Sekarang kita lihat nih general statements-nya siapa ini? Julian Treasure. Julian Treasure. Okay, let's see. The human voice. It's the instrument we all play. It's the most powerful sound in the world, probably. It's the only one that can start a war or say, I love you. And yet many people have the experience that when they speak, people don't listen to them. Why is that? How can we speak powerfully to make change in the world? What I'd like to suggest, there are a number of habits that we need to move away from. I've assembled for your pleasure here 7 deadly sins of speaking. I'm not pretending this is an exhaustive list, but these 7, I think, are pretty large. Habits that we can all fall into. Nah, ini dia udah masuk ke dalam inti topik yang dia mau bahas. Dia mau bahas tentang ini. 7 habits that we can all fall into. Ya. Nah, jadi general statements-nya dia itu yang First, tadi ini. Yang tentang 7 a number of habits. How can we speak powerfully to make change in the world. Ini salah satu general statement-nya dia. To make change. Ya, jadi dia general statement-nya pakai pertanyaan. General statement itu nanti aku jelasin banyak banget cara untuk membuat general statement. Salah satunya kayak yang dilakuin sama Julian Treasure ini. Dia pakai pertanyaan. It's the most powerful sound in the world, probably. It's the only one that can start a war or say, I love you. Dia pakai statement dan pertanyaan. And yet many people have the experience that when they speak, people don't listen to them. Why is Jadi dia jelasin kayak banyak orang yang ngomong tapi orang-orang nggak mendengar. Gitu ya. Why is that? Nah, dia pakai isu yang sedang isu yang terjadi ya, dan dia pakai pertanyaan juga sebagai general statement-nya. Oke, itu dia yang kedua. Teman-teman kira-kira paham ya maksudnya general statement tuh kayak gimana ya? Jadi sebelum kita masuk ke inti, itu kayak permulaan atau kata-kata pembuka gitu. Introduction. Ya? Introduction, yes. Before we jump, itu sebagai penjembatan sebelum kita masuk ke topik kita. Sekarang kita coba dengar ini yang terakhir dari Robert Waldinger. I don't know how to pronounce his name. What keeps us healthy and happy as we go through life? Nah, ini juga dia pakai pertanyaan ya. Ya, malah iklan, guys. Sorry, guys. I usually think that there's a lot of jobs that do not require. Kalian sering nggak sih dapat iklan ini? Whenever I Nonton have YouTube? to speak English, I Enggak, feel so dizzy and Nggak pernah I ya? don't even- Never. Aku kok sering ya? Sering Yang sih. breaking itu kayak di mana-mana iklannya. If you were going to invest now, Oh iya. Tapi kan Speaking Partner ada di YouTube, enggak kan? Ya, enggak promo. Gram Facebook. Speaking Partner ya. Ya, Your Facebook, future- IG. IG. what keeps us healthy and happy as we go through life? Oke, ini dia pakai pertanyaan, ya. Kan judul topiknya dia kan what makes a good life. Ya, dia pakai pertanyaan nih. If you were going to invest now in your future best self, where would you put your time and your energy? There was a recent survey of millennials. Nah, ini udah masuk ke penjelasan ya. Udah masuk ke penjelasan. Jadi general statement dia tadi pertanyaan itu. Oke, jadi kayak gitu aja. Sebenarnya itu simpel banget ya. Intinya kalian cari kira-kira apa yang bisa
apa namanya yang berhubungan gitu. Kalian boleh pakai pertanyaan apapun yang berhubungan dan masuk ke topik yang kita mau bahas gitu. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke penjelasan dari general statement. Bagaimana sih cara membuatnya ya? Bisa kita buat tadi make into question kayak tadi Julian Pressure apa Junior Treasure itu dia pakai pertanyaan ya, sama yang terakhir tadi dia pakai pertanyaan. Make into question. Kemudian bisa juga make it as your own experience. Misalnya kita mau bahas tentang sport atau healthy lifestyle misalnya. Terus misalnya kalian pernah punya pengalaman dulu obesity misalnya. Kalian bisa tuh ceritakan pengalaman kalian itu sebelum masuk ke topik sebagai general statement. When I was a kid, I was bullied by having, a fat body. Misalnya kayak gitu. Bla bla bla, baru nanti masuk ke materi. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, make it as a conditional situation relates to the topic. Bisa pakai conditional situation relates to the topic. Kayak tadi yang pertama Bill Gates, dia pakai yang cara ketiga ya. Dia pakai situasi yang sekarang sedang terjadi gitu ya. Untuk menjadi ininya dia, general statementnya dia. Jadi dia bandingin gitu ya, zaman dulu dia nuklir, terus sekarang itu outbreak-nya adalah virus. Yeah, so as we know, general statement is a bridge to spot the topic mention as common as you could, ya. Kayak gitu. Dia tuh kayak sebagai jembatan. Oke, sekarang practice time. Sebelum masuk breakout room, praktis di sini dulu. Oke, sekarang teman-teman buat general statement. Jadi ini aku ada 5 topik yang berbeda ya. Pertama topiknya tentang introverts, extroverts, making a good life, how to be master in English, sama quarter life crisis. So you have to pick one of these topics, ya, one of these 5 topics. You pick only one and then you make a general statement. Ingat yang dibuat itu cuma general statementnya aja. Oke, nanti ketika sudah selesai kita bahas general statement-nya, nanti kan kalian akan masuk breakout room untuk practice yang full-nya ya. Nah, nanti ketika masuk breakout room itu barulah kalian akan buat general statement sama speech singkat lah ya. Jadi kalau bisa kalian pilih topik itu yang nanti kalian akan bahas. Misalnya kalian tertariknya sama making a good life. Making a good life ini kalian sekarang buat general statement-nya nanti kita bahas bersama di sini, tapi nanti setelah itu topik ini yang akan kalian pakai untuk speech kalian di breakout room practice untuk latihan kalian. Ya, tapi nanti yang di breakout room lebih lengkap karena general statement-nya kan sudah dibuat di sini. Jadi kalian tinggal lanjutin speech-nya aja untuk masuk breakout room-nya. Kalau di sini khusus untuk general statement aja. Oke. So, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau udah paham? Wait. Do you understand? Belum, Miss. So, for example, mau bikin yang extroverts. Kalian boleh tuh pakai pertanyaan. Why is anyone, misalnya, when I was a kid, misalnya, atau when I was in high school, gitu ya, I always bahasanya misalnya gini, I always passive. I never talk to people. I don't really enjoy being around crowded place, misalnya kayak gitu. Why is that? Misalnya kayak gitu-gitu. Jadi kayak kalian boleh kok pakai your personal experience gitu. Oke? Paham ya? Jadi kita cuma latihan butuh buat general statement doang. General statement itu kan nggak harus panjang-panjang ya. Singkat aja kayak tadi Bill Gates, dia singkat banget. Kayak gitu doang. Oke? Can you do that? Aku kasih waktu ya untuk buatnya. Mungkin 5 menit. Is that enough? 5 menit cukup. Topik ya, for one topic. Ya, satu orang pilihnya satu topik aja. Jadi nggak semuanya dibuat. Satu topik aja. It's pretty easy. Jadi kalian tertariknya yang mana nih dari 5 topik ini gitu. Ntar teman-teman buat
general statement-nya, aku kasih waktu, setelah itu nanti aku akan tanyakan satu-satu bagaimana general statement yang kalian buat. Oke, paham ya? Kita bisa mulai? Try lah. Oke, 5 minutes. Gimana yang lain? Oke. Oke. Oke ya, oke ya, oke ya. Oke, Halo, oke. halo, halo. Iya, oke. Ini diam-diam bingung atau diam-diam ngerti? Nggak apa-apa, nanti kan kita belajar ya. Oke, kita coba ya. Kita coba ya, 5 menit ya. Start from now. Oke, 5 menit dibuat dulu. Nanti aku akan kembali setelah 5 menit. Oke. 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 Makin baik.
Okay, time is up. Have you done? Hello. I don't know how to do this. It's okay. Masalahnya tiap orang kan ininya berbeda-beda ya, masih idenya berbeda-beda gitu. Jadi aku bingung juga. Jadi gini, apa namanya, general statement itu intinya kita membahas sesuatu hal yang berhubungan dengan topik yang akan kita apa namanya bicarakan. Misalnya kita mau bahas tentang making a good life. Making a good life ini mau kita bahas. Ini adalah inti dari apa yang akan kita bahas gitu. Nah, kita harus mencari sesuatu hal yang bisa kita bawa yang kira-kira berkaitan dengan ini. Itu bisa berupa pertanyaan, ya, bisa berupa yang tadi kondisi yang sekarang sedang terjadi. Misalnya kamu bisa pakai contoh deh, contoh orang-orang yang hidupnya misalnya sengsara gitu. Kamu bahas. Nah, gimana sih cara bikin biar hidup kita itu bahagia? How you make a good life? Nah, so itu tuh bisa jadi pertanyaan. Pertanyaan itu bisa kok kita jadikan sebagai general statement. Kemudian baru masuk ke making a good life. How to making a good life? Misalnya ada 3 atau 4 atau 5 cara yang mau kamu share. So, kalian baru setelah bilang kayak begitu, baru langsung ngomong. Misalnya, I have 4 tips how to make a good life. Misalnya gitu. Nah, itu udah masuk ke topik yang akan kita bahas. Langsung masuk ke intinya. Pertama apa, yang kedua apa, gitu loh. Paham ya? Jadi lebih ke kayak permulaan sebelum masuk ke materi. Kan nggak enak tiba-tiba kita mulai, oke guys. Terus langsung, oke, I have 3 tips how to make a good life. Masa tiba-tiba langsung ngomong kayak gitu, langsung masuk ke inti, nggak ada apa ya kata-kata awalan untuk membuka itu gitu. Nah, general statement tuh kayak gitu. Oke? Alright, kita lihat contoh. Yes, boleh. Siapa yang mau try tadi? Me. Oh, Andre. Oke, Bro Andre. Oke, Bro Andri duluan ya. Okay, I try ya. I choose the topic is making a good life. Making a good life. Okay. Okay. So as we know, nowadays we read and heard much information for many diseases found in everywhere. Healthy life is a very important thing and expensive thing to be keep it and do it now. So we have to change our habit in all activity to make a good life. Nice. Baru nanti langsung masuk. How to do that? How to make a good life, and then you try to explain, right? Yeah. Okay, so that's it. Good, very good, Bro. Kayak kira-kira kayak gitu. Oke, siapa yang mau coba lagi? Sister Rahma, yuk, Sister Rahma. Sis, What topic that you choose? I choose introvert. Introverts. Okay. Yeah, let me try. What do you think about the best healing? For me, being in the bedroom all day long is the best one. Why? Because I am an introvert person. Oke. Nanti baru masuk what is introverts ya. Baru nanti langsung masuk dan jelasin introvert itu gini ya. How to enjoy yourself, it's different from extroverts, bla bla bla. Baru dijelasin hal-hal lain yang kira-kira penting untuk dijelasin tentang introvert. So that's how you will do your full speech nanti on the breakout room ya. Sister Rahma. Okay, very good. Thank you. Okay. Kita lanjut ya ke Sister Fitriana. Good evening, sis. Pilih yang mana, sis? Okay, I choose introverts also. Introverts. Okay. Good. So, do you ever feel dizzy whenever you are in a crowd of people? Because I do. I always feel dizzy when I go to market or be in the local train like KRL. So I identified myself as an introvert. Okay, nice. This is also good. Jadi pakai pertanyaan ya di awal ya. Very nice, very good.
Oke, good. Nanti tinggal dilanjutin aja ya untuk masuk ke intinya. Untuk langsung bahas tentang introverts-nya. Apa yang mau dibahas itu semua up to you ya. Oke, tapi Oke. aku sis, but I combine the two types ya. Iya, Make it boleh into question. di-combine, bahkan tiga-tiganya pun boleh. Oh, oke. General statement itu boleh pendek, boleh Mhm. juga agak panjang. Oh, Ya, oke. kalau mau agak panjang berarti you have to combine misalnya pakai pertanyaan juga tapi pakai kondisi yang sedang terjadi, atau kamu mau combine pertanyaan dengan experience kamu. Misalnya pengalaman kamu pada saat kamu kecil atau apa itu boleh dimasukin. Jadi boleh kok di-combine. Tiga-tiganya pun boleh ya. Tadi kalau nggak salah Bill Gates dia pakai pertanyaan sama pakai cerita gitu kan. So, oke. Alright, kita lanjut ya. Thank you, sis. Iya, thank you. Ke Sister Maya. Yes, Miss. Oke, Sister Maya pilih yang mana? I choose introvert. Introvert banyak juga yang introvert ya. Yeah, based on my experience. Okay. Yeah, you can I start. Okay. When I was a kid, I only had one friend and was not allowed to bring playmates to the house. My parents said, if I have many friends, it will have a bad impact in behavior or in words. So I think that's the first step for me being introvert people. Thank you. Oke, very good. Nice. Thank you, Sister Maya. Oke, Yes. sekarang kita ke ini bro atau sis ya, Alio. Jadi. Oh my god, I'm so sorry I forgot you. Hello, sis. Ah, Hello. Yeah. bro ya. Yes, bro. Okay, bro Alio. Okay, which topic did you choose? Making a good life. Making a good life. Okay, you can start now. When I was a child, I was very naughty. And then when I was a high school, I learned so hard because I wanna making a good life for myself. Oke, Yeah. good. Nanti harus agak ditambah sedikit untuk mencapai ke intinya. Nanti making a good life ini yang mau dibahas apa, ya? Yeah. Oke, very nice. Good. Thank you. Oke, kita sekarang ke Sister Tias. Coba Sister Tias. Hello, sis. Hello. Yes. Which topic did you choose? I choose how to be master in English. Okay, very good. Start. Okay. Is there any country that not interact with English language at all? It's look a little bit impossible for this globalization era. People among countries have a higher chance to communicate with other people in another country. And the tools, the one of tools are language. And we know that the global language is English. Okay, very good. And then baru Sister boleh mulai ke now English. Baru bisa masuk ke topiknya ya. And I'm here to tell you how to master in English, and then you can try to speak ya, and then to discuss about how to master in English. Oke, itu bagus banget ya ininya general statementnya. Very good. Thank you, Sister Tias. Oke. Sekarang Sister Andita. Untung aku nggak salah lagi bilang bro. You still remember me ya? Soalnya nama belakangnya tuh Chandra kan. Chandra tuh biasanya kan cowok ya, tapi aku emang nggak perhatiin Anditanya. Oke. So Sister Andita, which topic did you choose? Introvert. Introvert. Kok banyak banget ya? Kayaknya kelas introvert Because my ya. daughter is introvert. Oke, yuk. I try ya, tapi kalau salah maaf ya. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Okay, have you ever met a person that like to spend their time together? Or do you think that they are antisocial? Or do you think that they are weird? No, they are not weird. It's just the characteristic of introvert. Oh my God.
Bagus. ya? Actually, bagus loh. Itu malah menurut aku bagus banget untuk membawakan tujuannya untuk jelasin tentang introverts. Yeah, it's not weird, but it's called introverts. And what is introverts? Nah, so you can start to speak, yeah. Iya, about iya. introverts. Very good. Oke, nice. Bagus ini mah udah jago-jago ini. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke breakout room aja. Nah, nanti di breakout room itu intinya teman-teman kan tadi udah buat tuh ya ininya apa general statement-nya kan udah dibuat ya. Berarti nanti di sana tinggal dilanjutin aja. Teman-teman tinggal membuat speech atau pidato singkat aja tentang itu. Nggak usah panjang-panjang, singkat yang satu orang kira-kira maksimal 3 menit ya. Oke, jadi nggak usah panjang-panjang ya, inti-intinya aja. Baru masuk, oke, choose one topic that you like and explain it, and you have to use good ice breaking atau general statement. Misalnya contohnya kayak gini nih, life journey. Life is roller coaster. Sometimes we face the happy thing and sometimes we face the sad thing. Like riding roller coaster, there is calm rides and there is thrilled rides they make. We fell up and down a lot so that we call it life journey. Gitu ya, jadi baru nanti dia lanjut ngomong. Oke, jadi ini adalah general statement-nya. Nanti teman-teman kan udah buat tuh general statement, tinggal dilanjutin aja ke ke speech-nya. Tapi nanti buatnya singkat aja ya, jangan kepanjangan. Nanti aku buatkan maksimal 4 orang aja dalam grupnya, jadi nggak banyak. Jadi satu orang kira-kira 3 menit, oke? Oke. Oke, kita langsung mulai aja. Aku buatkan dulu ya breakout room-nya sebentar. Ini grupnya udah 4 semua belum? Oh ya, udah 4 semua. Oke, ini udah 4 semua ya. Jadi semua room isinya 4 orang, tidak lebih ya. Jangan lupa untuk ngeklik join. Kalau misalnya teman-teman terlempar lagi ke main room, kabarin aku ya. Nanti aku masukin lagi. Oke, silahkan join. Happy practice. Happy practice.
Oh, Hello. beautiful cat. Thank you. Wow, your cat like my cat. Do you want to see that? Yeah, your cat also looks like mine. Halo. Hello, sis. Yes, sis Tasya. How was the practice? Hard. Tadi aku beberapa lihat juga kalian practice, ada yang masih practice sampai akhir, ada juga yang ngobrol-ngobrol, which is nice ya, gosip-gosip. Iya. Actually, sis, I still cannot do it. Why? What? Because I still cannot do it. Why? For me, it's really hard. So hard? For me, Too hard Okay. for him. it's too hard for me, but not for you guys, of course. Yeah. Bro Rifat, Yeah. can you send one message in the group? And I think we can continue practice after this. Nah, or guys, if you want, actually you can make a group. Ya, kalian bisa buat grup sendiri di luar dari grup yang itu untuk kalian practice. Di situ juga bisa latihan. Misalnya hari ini bahasnya tentang general statement, kalian bisa latihan lagi habis ini ketika kelasnya udah ditutup gitu. Bahkan kalian bisa buka Zoom sendiri. Misalnya ada yang punya Zoom nih. Oke, ayo kita meeting lagi lanjut. Semua gitu. punya Zoom ya? Iya kan, semua punya Zoom kan. Maksudnya siapa tahu ada yang punya Zoom premium gitu maksudnya. Nah, ya, 5 menit cukup. 30 menit kan kalau Zoom yang gratisan kan 30 menit aja kan harus out kan. Nanti masuk lagi. I have Okay. premium Nggak apa-apa, Zoom, gantian. so if you want to borrow, you can use mine. Yes, you can do that. Kalian bisa add aja masukin ke grup kayak gitu. Miss, Iya, gimana? Miss, tolong aku kirim video AI yang topik kemarin, Miss. Video AI. Itu ada di berarti di PowerPoint yang besok yang kemarin ya. Kemarin kan ya topiknya? Iya. Ya udah nanti aku kirim lagi linknya ya di grup ya. Iya. Nanti coba diingetin ya soalnya kan habis ini kan aku ada kegiatan nih. Coba nanti teman-teman tadi Sister Ama ya yang minta. Sister Ama nanti ingetin Iya. aku lagi ya di grup ya. Oke, Biar Miss. nanti aku coba cari. Ya, oke kalau gitu. Miss, Thank can I you. have a question, Miss? Oh, punya Yeah. question. Oke, boleh. Iya, Tinggal one sedikit last lagi nih. dong. Iya, Iya, boleh. how to do. Ini aku lately agak susah mau ngasih kayak kayak tadi tugas tadi itu kan kayaknya a bit heavy banget buat aku dan ngasih opinion tuh spontaneously tuh gimana ya sampai even in the morning tuh aku Google dulu tapi begitu sampai di sini suka jadinya gimana dong? Demam panggung. Apa itu? Untuk apanya nih sis? Untuk ngomongnya apa gimana ya? Hah? Untuk ngomongnya atau Enggak, ya mungkin kalau tahu mau yang diomongin I will speak but I have nothing to speak gitu jadi kayak aduh apa ya kayak gitu. tiba-tiba ngeblank gitu ya kayak ngomong apa ya? Iya. Opinion spontaneously gitu susah. Oke, kalau kayak gitu aduh gimana ya? Juga bingung. Kalau aku untuk saranin coba deh sister buka Ntar hubungin aku aja biar aku bikinin tuh materinya. Asik. pengen banget dihubungin. Kalau bisa sister Andita ini aja. Loh. Yang laki-laki aja ya, ayo. Tuh yang laki-laki katanya mau bantuin. Oke, jadi Jangan Sister bilang Nita modus kalau dong. saran dari aku sih mending coba perbanyak baca sama nonton. Itu soalnya nggak ada cara lain, bener deh. Kalau misalnya kita ngeblank itu karena kita tuh nggak tahu Nggak vocabnya pernah, apa, nggak kebiasaan ngomong, itu jadi blank ya pas ngomongnya. Kita nih tahu dalam hati kayak gue mau ngomong ini, tapi when it comes to speaking kayak ngeluarinnya tuh kok kayak susah gitu, karena bank kata kita tuh masih sedikit gitu, ya. Nah kayak gitu kalau aku saranin menambah vocabulary jadinya ya, gitu. tambah vocabulary-nya gitu ya, menambah karena gini. Speaking itu kan berbicara. Kita bicara pakai apa sih? Bahasa itu apa sih? Bahasa itu kan sebenarnya kumpulan dari kata-kata ya.
Nah, sekarang kalau kita gimana caranya kita mau ngomong, kalau katanya aja kita bingung, ya kan? Kalau vocabnya aja kita nggak tahu gitu. Ibaratnya Actually, vocabnya tahu, tapi nggak tahu yang mau diomongin. nggak tahu apa yang mau diomongin. Iya, nggak kepikiran. Bisa sih. Sama sekali. Jadi kayaknya aduh, jadi feel stupid banget sih gitu. Jadi insecure bakalan ini tahu nggak gara-gara ini. Sister, you don't have to feel insecure. This is the platform that we learn together, guys. You guys, you are not expected to be perfect here. Yeah. Okay. We are together. We are learning together here. Even me, I always make mistakes when it comes to speaking, even though I'm your teacher now. But we are human, okay? We're not perfect, especially you guys. You guys come here to study, right? Yeah. So of course you're gonna make mistakes. Jadi nggak masalah. Nggak masalah. Bro Jangan Andri kan ragu yang untuk mengajarin. mengungkapkan ya. Jadi misalnya kayak aku pengen bahas tentang hobi gitu. Aku pengen bahas tentang ini, tanya aja, ngomong aja. Nggak mungkin juga teman-teman di sini bakalan kayak ngapain sih bahas ini gitu. Pasti bakal dijawab-jawab juga gitu ya kan. Seru-seru aja kok guys. Kita di sini seru-seruan, have fun gitu ya. Nggak usah deg-degan, nggak usah nervous, nggak usah ya aku aja di sini sebagai tutor aja aku hai-hai. You guys can have fun in this class ya. Okay? You're not expected to be really serious ya or expert. Okay? Sekali lagi itu yang aku tekankan. Jadi hajar aja guys, hajar aja. Ya. Gak usah malu-malu. Gak usah malu-malu, malu-maluin. Bisa malu-maluin ya. Oke deh. Oke lah, ini aku udah telat nih. Thank you semuanya sudah hari ini. Ke grup ya, grup WA ya, Bro Rifat. See you tomorrow. See you guys.